Postoje različite slike utkane u sve čovečanstva, ali samo slika Vitoslavije kao društva sa najsavršenijim uređenjem će trajati večno. Nakon završetka Eurovizije, Vitoslavija je ponosna što nije osvojila glasove žirija, ali jeste osvojila srca svih onih koji su gledali naše takmičare kako traže halu gde se održava samo takmičenje. Naši predstavnici grupa Žal za mladost nisu uspeli da predstave svoju pesmu Hajde da tweetujemo ove noći, jer su se borili sa bečkom šniclom i zahir tortom. A dodatni problem je nastao kad im se sve uzmućkalo u vožnjama na prateru. No, nema veze, pripremit ćemo se bolje za narednu godinu i gostovanje u Bugarskoj, to je praktično domaći teren. I dok slušate eurovizijske hitove, pritisnite dugme subscribe, pretplati se, ako vam nije teško, a nama mnogo znači. Skupština Vitoslavije usvojila je danas novi zakon o javnom redu i miru, odnosno kućnom, to jest državnom redu i miru. Prema novom zakonu, građani su u obavezi da budu mirni i poslušni svakog radnog dana od 0 do 24 časa, osim vikendom kada period traje od ponoći do ponoći. Naravno, postoje i opravdani razlozi kada Vitosloveni mogu da ispolje nervozu i da budu malo bučniji, ali oni će se određivati od slučaja do slučaja. Neki od izuzetaka su recimo radovi Hilti bušilicom vikendom u Zoru, razgovor sa decom nakon dolaska sa roditeljskog sastanka, dozivanje na kafu komšije koji žive u zgradi preko puta i sl. Zakon stupa na snagu juče. Savez nutricionista Vitoslavije osmislio je savršenu dijetu. Nakon brojnih dijeta koje su bile popularne poput paleo, kupus, mejo, hrono, keto, UN i da ne nabrajam dalje, vitoslovenska nauka je osmislila najbolju dijetu. U pitanju je sutra dijeta. O čemu se radi? Nakon razgovora sa nutricionistom, sa dijetom se započinje sutra. Znači ne sada, ne odmah, već sutra. Kada dođe sutra, to je danas, pa se opet čeka sutra. Za sada su svi korisnici zadovoljni rezultatima koje postižu, a veoma blagotvorno deluje na nervni sistem jer nema pritiska. Verovatno ste ispratili Artemisov let oko meseca. Vitoslovenski astronomski institut sa Peštera objavio da su otkrili novu planetu. Nazvali su je Virtus 1. I čini se da je nastavljen isključivo klikerima. To objašnjava zašto ima tako brzu rotaciju, izjavio ponosni ministar nauke. U doglednoj budućnosti može se očekivati da ćemo poslati prvu delegaciju političara na novootkrivenu planetu. Jer treba poslati one kojih imamo najviše i koji su najsposobniji da se svugde snađu. Ako nekim slučajem ne stignu do odredišta, lako ćemo poslati novu ekipu. Vitoslavija će uvek svoje najistaknutije sinove i kćeri slati na prve linije napretka. Samo vas podsjećam da pogledate novu trku Klikera bez granica koja se država u Tetovu samo na kanalu Vitoslavije u četvrtak u 20 časova. Biće uzbudljivo kao po običaju, a naravno i biće pasulja, možda čak i vojničkog. Tu će biti naravno negde i naš stručnjak za sajber bezbednost, Paz Boža. U ime cele redakcije Vitoslovenske radiotelevizije, Božidar Boža Horvat, želim ugodno večer i naravno pritisnite volim, like, podeli, share i pretplati se, subscribe.